ଅଟୋରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଘାଟ କୂଳରେ ଟିକେ ବସିକି ଦି ଜଣ ପବନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେଇଟା ମାରା ନେଇଯିବି ଆଉ ନେଇଯିବି ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ପେଣ୍ଠି ଭଳିଆ ହଉଛୁ ଗେଡି ପୋଟଳ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ ତ ବଗ ଭଳିଆ ମୁହଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଛି ତ नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय कॉमेडियन कालिया यात्रा जगत को आसिली कौन भल लगुच मु तो सिनेमा लाइन रे 15-18 वर्ष है से लाइन रे थी ए लाइन की आसी भल लगुच करिया गोड़ आड़ू सेक्की भी एकाथरे मुंडो जायछि नी माइकिनियार कोन एडे बड़ पार्टी नहीं मुरा दी तीनटा ट्रक पळेओ केवडा कहलानी आउरी बड़ हबो ओ धर्म भाई हां हां विश्वास कर मु जमा राखेनी किंतु राखिया पे तुम बाध्य करो इस यात्रा डायलॉग कोन आज मत तो भल पाइला दिन ठू मते केबे भी गोडा भले की कहछ कि तो बहुत सुंदर देखाउ छी केबे भी मो रूप शोभनर माने भल प्रशंसा करी छ सळा मते बा हबो आकु ताकु बॉडी देखे बा हेलिन नहीं बा हेलिन ता पूर्व ऑप्शन अछि जे देखिया कथा देखू आ कहलो कोन देखाउ छी बा हेइनु बेली छतर बजार परिवा कर दबु तू प्रथम रंग तरंग बोली गोटे पार्टी होता से पार्टी में फास्ट वर्ष गला वर्ष थी तापर ए वर्ष रंगमहल सत्य बाबूर सत्यजना पार्टी में अच्छी सिनेमा और यात्रार अभिनय जो कहले अभिनय आज्ञा किसी नहीं अभिनय सामान सिनेमा कौन हुए आम निहाती कोटी लोक सामने एक्टिंग करूँ यात्रा 3000 5000 10,000 15,000 लोक भर आम करूँ कौन आप कही तो नहाती कैमेरा आगे आम कर कैमेरा आगे भावुँ आम हाउसफुल लोक मैंने क्वाटे क्वाटे देखुं से हिसाब से अभिनय लोक न थी भी आमको लगे जमी आम लोक बसी दर्शक अभिनय आज्ञा सामान यात्रा सिनेमा किसी फरक नहीं जिए खरा वर्षा को खातिरी न करी टली टाणी टाणी तम दुईटा को मणिष करछि ताकू कहू मामूली टली वाला तू चुप कर बे दिता धरी इंग्लिश शिखिछु भक्ति करी पकौछु नाही सुनो बे ता मने टिका दुख देले तमे दुईटा मरिबो ता फिर बुंदा लुह पहिले से लुह समुद्र है तुमको बुड़ाई मारिछु मरिबो बे एटा का मरिबो जोगा भाई तुम भाई मामूली टोली वाला ही परे एले मो भाई जो एक जगन्नाथ जगन्नाथ कालिया शांत से अरे जोगा भाई न देले मोजिया ना नाही रे खाइबा को पाउ न दिले फुटपाथ रे पड़ी दिले मु गोटे अनाथ छुआ पुरो मां नहीं बापा नहीं केही नांती ए जोगा भाई मते कोई पे एली करू हेले बडो करछि हमें सुनाबे तमे दीटा का निजो भाई भोली लोबे तमे दीटा साबत भाई भोली तमे दीटा मरिबो प्रथम गोटे छोट यात्रा फाटी पलि 9 वर्षर बयस होता सेठू आसिली कटक अन्नपूर्णा थिएटर 100 खंडे थिएटर कली थिएटर कलापर सिनेमा लाइन रे गोटे कॉमेडी दरबार है तरंग चंपिया नेली सिनेमा कली सिनेमा कर आसी भिलियन हाँपाई कि दर्शक को भल लगे कॉमेडी तरंग जो गोटे शो है रियलिटी शो कॉमेडी दरबार चंपिया नेली ओडिशा गोटे बड़ शो थिला जज थे जयराम सामल इलू बानार्जी हरिहर महापात्र सब थे से तुम सिनेमा कर चलती सब करी आज्ञा एबे भी फिल्म कर दिन में संध्या 5टा जाए कर मोर रजरे रिलीज हम लव ट्राफिक से पप्पू पम्पम अच्छा हिरो काम कर सिनेमा काम कर रात तो गोटाए आरंभ हो गोटाए सका 6टा जाए मागिबा को आसीथिनी से दिन जो असदाचरण करिथिनी सेति पई क्यों मामा बिछि आथे की बाजू
କାମୁଡି ବାବା ଭୁଲ ଏଇଠି ଅନେଇଲ ଇଏ ତମେ କାହିଁ ମତେ ଭୁଲ ମାଗିବ ନାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ମତେ ଭୁଲ ମାଗିବ ବା ମୋର ତମ ପ୍ରତି ସେଦିନ କରିଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସତରେ ତମେ ଦୁଃଖିତ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ଲୋକ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନି ପ୍ରେସଟା କାଢି ସାରିଲା ପରେ ଠାରୁ ଇଏ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଇଏ ପାଟରେ କାଟା ତମର ପୁରା ଅଣ୍ଡର ପକା ଦେଖିଲେ ଏଇ ହାତ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏ ମା ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି ତମେ ଟୋକା ଦେଖିଲେ ଛଟ ଛଟ ମୁଁ ଟୋକି ଦେଖିଲେ ଛଟ ଛଟ ବେନି ଜନେ ସମ ଦଶା ମୂଷା ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ହେ ଭଗବାନ ତମ ବାବା ବୁଝେଇଲ ହଁ ଏଠି ଅନେଇଲ ଇଏ ବାବା ଦେଖି କଣ କହିଲେ ବାବା କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେମାରୀଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବାବା ପ୍ରତିକାର କହି ଖାଇବାରେ ଆସିବ ନାହିଁ ସାପ ଆଇଲା ପରେ ଗୁଣିଆ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରି ଯୋଉଠି କାମୁଡିଥିବ ସେଇଠି ଲଗେଇ ବିଷ ଶୋଷି ଦବ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବାବା କହିଲେ ଯେ ହାତ ଯୋଉଠି ବାଜିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଜିବ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେମାରୀଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଅନେଇଲ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ କାମ କର ତମ ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଆକୁ ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ଅନେଇଲ ସେଦିନ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟାଣି ଓଟାରି ହଉଥିଲ ଇଏ ଆଜି କଣ 500 ଦେଲାଣି ମୋ ପେଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ଟି ସେଦିନ ଏଇଟା ମୋ ସୁଟକେସର ପଶି ଆଉ ତାପରେ ଦେ ମୋ ମାଲଟା ଦେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି କରୁଛୁ କାମ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଚାଲିଛି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା କଲେଣି ଏବେ ଆହୁରି ବି ସିନେମା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବି ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସିନେମା ଆଡେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ନଟିଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ନଟିଆ କମେଡି ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଭଏସ ଦିଏ ସେ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ସଗା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧନ ମନୁ କଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଦୂର ଶୁଣି ରଖ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖେ ହତ କରିବି ଅର୍ଜୁନ ଆସ ଆସ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ସହ କରିବ ସମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଖଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ହେଇଛି ପଇସା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ସତରେ ଉଠେଇ ନେଇ ଆଉ ଚାଲିଛି ଉଠେଇନି ଏପଟେ ସିନେମା ବି ଦିଟା ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ବଡ ବଡ ସିନେମା ଦିଟା ଏମିତି ଅଛି କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାରିଶ୍ରମିକ ସବୁଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଜିକି ସିନେମା ଲାଇନରେ 15-18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଘର କରିଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ମୋର ଗାଡି ଅଛି ସବୁ ତ କରିଛି 8 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି ତାହେଲେ ଚଳିପାରିବନି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ସିନେମାରେ ବି ପଇସା ଅଛି ସିନେମା ପଇସାଟା କଣ ହୁଏ ଆଖିକି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏନି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଧର 3 ଲକ୍ଷ କି 4 ଲକ୍ଷ ଆମେ ପାଇବୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଆଇଲା ସେ 15 ଦିନ ପଳେଇଲା ମାସେ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଆଇଲା ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲେ ଆଗେ ଗୋଟେ 50 ପଇସା ତମକୁ ଆଗେ ଆଡଭାନ୍ସ ମିଳିବ ସେ ଆଡଭାନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ମିଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ପଇସାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ପଇସା ଆମେ ତ ସେମିତି ଗେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ 30,000 40,000 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜରେ ନେଉଛୁ ସେମିତି ବି ହଉଛି ପଇସା କିଛି ବଡ ନୁହେଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମଜା ଅଛି କଣ ସକାଳୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେମିତି ରାତିରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସକାଳୁ ମିଳିବ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଭଲ ହେଲେ ମିଳିବ ଖରାପ ହେଲେ ମିଳିବ ସେଇଟା ଯାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରେ ସିନେମାରେ ନୁହେଁ କି ସିରିଏଲରେ କୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ଦେଖେନା ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଅଲବତ ଦବୁ ଏଠୁ ବଘାରି ହୁଅନି ମାଲଟା ଦିଅ ଆମେ ଯାଉ ତମେ ଡାଲମା ନୁହେଁ ତମେ ହଉଛ ଚିକେନ କରାଟ କାମୁଡି କାମୁଡି ରାଡୁ ରାଡୁ ଖାଇବ ଯେମିତି ଦବୁ କେହି ଦେବେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯା ଅଟୋରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଇଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ଫାଟୁଛି ମାଲଟା ଦେ ମୁଁ ଯାଏ ଦେ ସାଡେ କଣ ଟୋକା ଖୋଜୁଛୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଭାରି ମିଠା ମେଳା
2 ବର୍ଷ ହେଲା କାଲି ତ ସିନେମା କରିବି ସବୁ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲି ଶୋଇବା ଦରକାର ଦିନକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆଉ କଣ ଏଇ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଲିଆନ ହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାରୁ ଖଳନାୟକ ଆଡକୁ ଯିବେ କି? ହଁ କହିହବନି ଯଦି ପଡିଲା କମେଡି ଭିଲିଆନ ମୁଁ କରିଛି ସିନେମାରେ କରିଛି ଅନୁଭବଙ୍କର ପ୍ରେମ କୁମାର କରିଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚରିତ୍ରଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଅନୁଭବଙ୍କର ଭିଲିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଭିଲିଆନ ପୁରା ମିଳିଲା କରିବି କମେଡି ଭିଲିଆନ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ରହିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କାଳିଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଅଭିନୟ କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପେଟେ ନିକା ହସାଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। मत फीस लागे मगरी गेलो हूं तुम से मैं ये कहली ऑटो वाला भाई वर्षिप दे बाकी ऑटो वाला भाई अच्छा ऑटो वाला भाई दे बाकी अच्छा ऑटो वाला भाई टोटल जाजपुर डिस्ट्रिक्ट सारा प्रचार दे क्लास ये जत्ते ऑटो वाला भाई अछन इरे ओडिसा गवर्नमेंट नियम करछि किलोमीटर को भाड़ा 3 टका केते टका 3 टका 3 टका हां मो साली आसिला कोठू बिंधारपुर घर हम नईकुल घाट कूल चमेली करू मात्र 8 किलोमीटर हिसाब अनुसार 8 3 24 मो साली जाइछि 50 फेरा 26 हैं 26 पर्यंत तो कहते छड़ेबे क्या कोन होची सोळा बुढा दोसरा जिबा तोर जुबा बेल नु फाड़ी क्या छच की मार देबी जाई नहीं तुम का अरे बुला किछ जीव ए घर जियो देला नो ना से घर जियो देला मझी घर झियो भाई ना हो कबाट किड़िला नना कबाट किड़िला इडार सुकुची दारो ओटो ओटलाऊ ओटावा भाई नोना मनवालु नाई भाई ना हो मनवालु नाई नहीं तू को धर्म होइता जाने भाई गुड़ा आमर से गुरु जो सान भाई मुझे ही चिन्ह से मत थे खंडे फोन कर 7-8 मास है मैंने जात्रा जा 7-8 मास है भल कहारी की मुझे चिन्ह आउ जड़े जी मर जा कौन कह आज्ञा आम सिनेमा लाइन में पिंटू नंद चलीगले बड़ बड़ स्टार सब चली जाऊँ कौन कर दिन से आसी जो भी अच्छा पिला छुआ समस्त भगवान भले रखते या कह समस्ते खाई पी मटन फटन खाई पूरा मस्ते पूरा दिन गुड़ा सब दिन खुशी काटते सब आज्ञा गोटे कथा मन रखिए सबुठ बड़ टेंशन है जीवन में किसी टेंशन ना जदि एटा भाविले आपण मन दुख आसीबनी जय जगन्नाथ तम पुस्टर फुस्टर खराब हो जाई की गंध इसी राति रे कार्बाइड फारबाइड पी दे छ ओसा मत लागु जे काली राति रे बोले तमे मुला जूस फूस पीछ खाली मुलाड़िया गंध इसी जंघ चिपी गिरी ढूं किना पाड़ी दउ छ एक्चुअली कथा ठीक से हो आउ एक्चुअली कथा कोन की ये खरा दिन आसिलाड़ी से मैं चावल मैडम को कहिली कि पखाळ भात को आलस पे गळगड़ी करियो से एक्चुअली कहि छी कि काली 4टा बेला आलस हमरा का आज सकाळ गळगड़ी दे दिले देलो त देला दादी रे रसम चकड़ देखले से पे पेटरा ठीक गैस छी ओटे धोळा गळी ऊपर बेसी नजर रहू बेसी कथा ना गपिसी अरे बाबा तो टंका रे भाई मार नंबर फेरा फेरे देबी अबे फेरा कोसी एता मा माउसी भाई भौणी बसती फेरे देबी फेरे देबी नहीं फेरे बने अरे झोपला का लो फेरा या आबो तमे जंती हमो घाट कुलो टका को फेकिए पानी पेइलो आमे तुमको बाल्टीए पानी पेइ माने तमे जंती तुम सिक्रेट प्राइवेट लॉकर भीतर रखिलो मो आको मो सिंधु करे पुरेई तो गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र केमिति न पुण्य हटदला भाई ये भाई तो थे एते कोला अछि भाई रे तो कोला को देखी मु त एठी गुरु कली बाबा मु आंठे पानी में जाननु भंगा तो बारे को जा बारो ना एडी बड़ी भाई सब हेले से हेले मो मार आ ता जते चाहू तो मार मु ताको धरती तू ता पेंट कर
ଶଳା ଟାଣିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ନଖ ଫକ ମାରିଦେଲ କି କଣ ଏମିତି ରୁଗୁ ରୁଗୁ ପଡୁଛି? କରୁଛି କରୁଛି ଏଠି ଅନେଇଲୁ ବାପା ଏଠି ବେଶୀ ଠିଆ ହେବୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ମଙ୍ଗଳା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ତମର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୁର୍ଦାର ମଶାଣିରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବ। ଆଉ ଦିନେ ତ ଅଟୋକୁ ଦେଖିକି ମୋ କଲେଜ ଭିତରେ ତ ମୁଣ୍ଡା ଫଡେଇ ତ ଅଟକା ପଡେ।